pamamakabing nga modelo nga antikenyo ang ipasidenggan bilang bugal kang antike kadya nga tuig sa tion kapag sa ulog kang Binirayan Festival 2024 kang kagabihan kang Disyembre 17, 2024. Ang napulong ang ipasidenggan, pangunahan kang overseas Filipino workers, kang maestro sa Estados Unidos, kasi Dr. Ronnie Matakel, nga tubong barangay initan si Balam Antique para sa may public service. Kalakip sa bahang inubrahan ni Dr. Matakel nga nagsulod sa may US workforce bilang grade 5 teacher sa may Sacramento, California kang 2002 antes nagsaylo sa New York kusa diin padayon tanang nga nagatudlo amo ang pagbulig tukod sa Federation of Phil-Am Educators o kon Unified Incorporated sa coalition ka mga Filipino-American educators sa may US na nagatugro kang development opportunities para sa mga manunudlo kag estudyante, education kag civic programs, amo man pagkilala sa mga exemplary Filipino teachers. Born and raised in Initan, Balam Antique, I walk barefoot across rivers and sometimes with an empty stomach to school. From a small barangay to demonstrating teacher leadership in the vibrant streets of New York City, no less. My journey stands a testament that even those from the humblest beginnings can achieve success, not just in accomplishment, but in purpose. The town of Sibalam has always fostered possibilities, giving me the foundation to aspire despite the challenges. Reflecting on Antique, I think about my journey, the trials that shaped and strengthened me and led me to where I am today. Growing up, I may not have had material wealth, but I was fortunate to born a Matakel, and of course the grandson of my late grandmother, Matilde Hampos Sibudian. The two treasures I had were the love of my family and the values they imparted. Antique's tagline, "The mountain that meets the seas," is a powerful reminder to strive for more. It symbolizes the balance between strength and adaptability, the beauty of resilience and the connection between aspirations and opportunities. As a proud recipient of the Bugal kang Antique in public service, I accept it as a challenge to lead, serve, and inspire the next generations of leaders, especially for sa mga taga-bukid na mga kasama ko. This recognition is not just for me as what my co-other awards just mentioned a while ago, but this is for all who dare to dream and work for a brighter tomorrow. Kalakip man sa gipasidenggan para sa mass media, ang Philippines News Agency Director Luis Ausan Morente. Si Morente nga bugal kang pandan kang libertad, ginkilala sa nataralupangdan nga papel sa bahin kang mass media, kag tanaman ang sa likod kang pagtukod kang Philippines News Agency o kon PNA Antique Bureau. Ako journalism student, napunta lang ko sa Malacanang panahon ng FBR. Ang item na binigay sa akin is News Reporter. Nag-self-study po ako at nagpasa ng mga libro at naging provincial editor ako. Tapos naging presidential writer ako ng panahon ni Gloria from 2000 for 10 years hanggang sa unang bahagi ng termino ni Pangulong Pinoy Aquino. In behalf of PNA, kami po ay lubos nagpapasalamat sa parangal na ito at makakaasa po kayo na patuloy kami tutulong para ma-promote ang kaganapan at potential ng Antique bilang isa sa mga importanteng lalawigan sa Panay at sa rehiyon. Ang mga lokal na opisyon ng lalawigan, kasama yung mga information officers, yung nasabi kanina, ay willing po kami na makipag-ugnayan at sa aming pala sa kay Father J. Father Dan, kailangan namin ang inyong dasal at gabay upang actually yung dasal para sa bayan natin, kailangan natin bayan ng dasal ngayon. At kanina na ay nag-usap kami ng butihing alkalde ng San Benillo. Sabi ko nga, ay meron pa po tayong misyon para sa ating lalawigan. Maraming salamat po. Kalakip pagit sa kilala sa among gabi ang Advanced Central College President si Dr. Mary Rose Rodriguez sa bahing kang education. Si Dr. Rodriguez nga sang editor, education kang mabas nga nagaduso sa mga local food traditions sa Antique.
Pisara sa bantog nga inubrahan ni Dr. Rodriguez ang mga pag-edit kadya sa Culinary Heritage of Antique sa kalibro nga nagadokumentaryo sa tradition recipes, cooking techniques, kag cultural stories sa likod kang pagpreparar kang pagkaon sa probinsya. Receiving this award reinforces my belief in the transformative power of education. We strive to create an environment where students not only acquire knowledge and skills, but also develop critical thinking, creativity, and a sense of civic responsibility. We are committed to fostering future leaders, innovators, and compassionate citizens who will contribute meaningfully to our province and beyond. This recognition inspires us to continue striving for excellence. We will remain dedicated to providing high-quality education that empowers our students to reach their full potential and positively impact our province and the world. Ang iban pagid nga mga honorees nakalakipan ng Kaluya Mayor Regil Kent Lim kag sa Mayor Margarito Mission Jr. para sa may local governance. Ang man sa Darrell Argilles, Anita Gubalani para sa may education, Jose Edison Tundares para sa literature, Salome Salmurin Mader para sa public service, kag Police Executive Master Sergeant Christopher Mendoza para sa community service. Ang bugal kang Antique Awards gintukod kang 1974 kag isara sa nagapanguna kahiwatan sa pagsaulog kang Binirayan Festival. Tinutuyong kanya makilala kang matugruan ka pasidengeg ang mga Antikenyos nga nakatugro kang importante nga inubrahan nga may positibo nga impact sa mga katawhan. I know our winners and our bugal tonight really deserves this prestigious award. Not only in terms of public service, in governance, in their respected municipalities. I see 2 mayors. For being an advocate for education and for thousands of Antiqueño students, for preserving our culture and identity, and most of all, their overall impact to the welfare of their Kasimanwas. Mga pinalangga kong mga Antiqueño, no award or recognition could truly equal the selfless contributions of tonight's honorees. Their accomplishments inspire us to dream bigger, serve better, and live with a deeper sense of purpose.